So, ito guys, binigay pa ito. Hindi ko alam nagbigay ito. Baka si Lily guys. Si Aliyah. Joy. It's so satisfying. Buksan na natin guys. Pero, basta mag-comment kayo ulit. Tsaka like. Tsaka mag-share kayo dito ng vlog. Kaya, share natin. Oh my god. It's this little one. Tsaka, tingnan nyo guys. Ano rate nyo dito? Ano rate nyo dito? Ayun. Ito nga. Ayun pala. Ang galing no. Ito nga guys. Ako gusto ko ito guys. Sana i-rate nyo of 6. 10. Yan. Tsaka ito guys. Hello Kitty version. Hello Kitty version yan guys. Kaya pwede mo, sabi daw niya, ganyan daw. Wala naman mangyayari.